बहुत दिन तले ସେଇଥିରେ ସବୁ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସବୁ ଆସେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକା ଚଢେଇଟା ଖାଉଛି ତା ପାଟି ଆ ଭିତରେ ଝିଣ୍ଟିକାଟା ଅଛି ମାନେ ଆମର ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ କଥା ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଉ ଆପଣ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ତାମାନେ ଯୋଉଟା ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ତ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ଯେ ଅରିଜିନାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଫଟୋଟା ଆହୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଚଢେଇ ମାନେ ସେଠି କଣ ମାନେ ସେ ନର୍ମାଲି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ରେ ପୁରା ଚଢେଇ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନା କେବଳ ସେଇ ଫାର୍ମ କୁ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ବେଶୀ ଆସନ୍ତି? ନାଇଁ ତା ଉପରେ ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ମେନ୍ ଆମର ଫୋକସ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ କଫି ଫାର୍ମ ରେ ଗୋଟେ ବାର୍ଡସ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆଚ୍ଛା ବାର୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ରେ ହିଁ ଦେଖୁ ବାର୍ଡସ୍ ବହୁତ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ଗଛ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାଇମେଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଠି କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ କେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ଚଢେଇ ମାନେ କେମିତି କଣ ପାଇଁ ସେଠିକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ରହିଲା ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ ବଢିଲା ସେ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷର ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ସେଇ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋର ମାନେ ମେଇନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ବାର୍ଡସଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢୁଛି। କୋଟା ହଉଛି ମୁଁ ଆର ରୁମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ଟିକେ ଆମର ଆର୍ଲି ଟିକେ ହେଇଗଲା 7ଟା 8ଟା ଆଚ୍ଛା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଫେରିବି ଆଉ ଆପଣ ଫେରିବେ କଣ ମାନେ ଇଏ ଜୟପୁର ନା ରାଜଗୁଡା? ନାଇଁ ରାଜଗୁଡା କେତେ କିଲୋମିଟର ସେଠି? କୋରାପୁଟରୁ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଗଲେ ଜୟପୁର। ଆଦିତ୍ୟ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ହେଇପାରିବା? ଆଦିତ୍ୟ can we be live in Facebook? Okay sir. Please see to it. टॉक टा आरंभ करिवे हमें जदि फेसबुक लाइव हो परिबा इन बीसीएम वेब पेज प्लीज सी आई थिंक मलय पात्र बाबू जॉइन करथिले बोधे? हां मलय बाबू अछति हां मलय बाबू नमस्कार। अछति मलय बाबू सुनि पड़तंती? सर नमस्कार गुड इवनिंग समस्त को नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार मलय माने एप्रिल मास पई अपेक्षा करछु आपण आज्ञा मु इगरली अपेक्षा करछन बिल्कुल सर मु एक्चुअली ऑफिस रे ही अछि तो ऑफिस रो जस्ट सुनु छी जॉइन करे छी सर मलय बाबू से जो टाइम लागता केतले नेले आपण केते समय पे नेले केतले नेले? सर एक्चुअली सिमल्टेनियसली निया हिची जो मो फोटोज नहीं थिली सेटा अप्रोक्सीमेटली
700 एक्सपोजर्स थिला अच्छा तो ताकू सर 25 fps जो हमरो रेगुलर वीडियो टा सेतरे 25 फ्रेम्स पर सेकंड थाए तो हाँ, सब को हाँ। मु जोड़ी देली तो सेटा गोटे वीडियो हो गला 15 सेकंड रो अच्छा 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 बुझि पारले सर अच्छा मु आइल बोले मु सोई पड़िया परे बोले आपण माने बोले आउतरे आज्ञा ମାନେ मु आइल मु मते देई मु सोई पड़ली ना गाड़ी भितरे नहीं नहीं सेम स्टिल फोटो को सर हमें जदी गोटे वीडियो करूते तो सेथरे भी सिम्पली फ्रेम्स ही थिबो फोटोस ही थिबो जोटा कि 25 फ्रेम्स पर सेकंड रे ये रे चलिबो हमर जो डिफरेंट कंट्री पे डिफरेंट स्टैंडर्ड अछि हां तो मतलब हमर बोधे 24 फ्रेंड्स ना हमर हाँ हमर पाल जोटा एनटीएस माने पाल सिस्टम जोटा हाँ हाँ सेटा होची 17 फ्रेम सर अब बाकी जोटा एवरो टेलीविजन स्टैंडर्ड टा जोटा माने येटा सेटा होची 24 फ्रेम 24.9 आउ अमेरिकन कंट्रीज सबरे सर 29 फ्रेम्स आसे तो 30 फ्रेम करंतु कि 29 फ्रेम करंतु से आराम रे प्ले ही पारियो ना किंतु ब्यूटीफुल है सर परे तो आज्ञा अच्छा 7:06 ही गला आई थिंक वी शुड स्टार्ट सर सर एनीवे से कौन जी आज 7:00 अच्छे एटा अनेक भावुतबे जे आमे फेसबुक रे आ यूट्यूब रे रेकॉर्डेड तो रहउची देखि देबो हां किंतु सुशांत मलयम सहित कथबार्ता करे मजाटा आज अलगा थी रहइबो अच्छा सियोर सियोर ताले कोन कहते आरंभ करबा ना सर एते आरंभ नहीं नहीं एबे सडनली बढ़ले हो ना 5 जन आसे अच्छा टिके अपेक्षा कर जाता आ 2-4 मिनिट हां तापर मु जो कहथले कोरापुट रु बापटे 22 किलोमीटर गले हां हां आपनर जयपुर यदि आपण डाहाण को जिबे कोरापुट के 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जाଉଛି कोरापुट 20 किलोमीटर डाहाण पटो गले पड़िबो माने रायगढ़ रास्ता रे 7 किलोमीटर तापर भीतर 5 हां बा 10 किलोमीटर हो त माने 22 + 70 आपण को घर पाखरो 22 + 17 नहीं एठिरु आपन को गोटे शॉर्टकट अछि 22 किलोमीटर खंडे पड़छि एठु हम राजूडा गोटा ओहो 22 किलोमीटर होछि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हवा परे कोरापुट जिल्ला रो जाल भलिया रास्ता गुडा सब खळे हे गेला माने जेकोनसी जगह को जिया पे मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स चेक करना आसी धीरे धीरे हमें टी एग्जैक्टली 7:10 रे जले स्टार्ट करबा विल बी लेट बाय लूजिंग सम 10 मिनिट्स हां ठीक है सेटा अपेक्षा करिया टिके जेते और 2 हमर मिनिट पार्टिसिपेंट जॉइन कले जानिबे समस्त से जिनसटा विषय रे हां इते सुनले आप सेपटे से जो रिजर्वायर रे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आसंती ना आगे 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 अब सुशांत विषय विषय बेसी कहि परिबे किंतु मु जानि जे दामनजुड रे प्लस कोलाबा पे दामनजुड बेसी आसुनी ना माइग्रेटरी वार्ता हाँ दीटा जाए माने सेमान को एटा कोन होची ना कंटिन्यूटी अछि जो हमरो रिजर्वायर टा कोलाब जोटा बैक वाटर टा सिकरी एस पॉइंट पर्यंत पाखा पाखी अछि तो एस पॉइंट रे सेमान को मु जहा देखिछि सेमान को रूस्टिंग करिया पे जागा मिलुछ सेठी
କିଛି ଗଛ ପତ୍ର ଯୋଉଟା ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ଟାଇପର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମର ରୁଡି ସେଲ୍ ଡକ୍ ଯୋଉଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆଉ ପିନଟେଲ୍ ଆଉ ଲେସର ହୁଇସିଲ୍ ଡକ୍ ଏସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜୟପୁରରେ, ଆମ ଜୟପୁରରେ ତ ଦିଟା ବଡ ବଡ ମାନେ ସାଗର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଗର। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଟା ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ତାର ମାନେ ପେରିଫେରୀରେ ଯୋଉ ବୁସେସ୍ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିଆ ଅଛି ଆଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ସେଇଥିରେ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଗରଟା ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ପାଖାପାଖି ହାଇଡ୍ରୋଫୋନିଆ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ୱାଟର ଗ୍ରାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଏଭୋଭ ମୁଁ ସେଦିନ ଲେସର ହୁଇସିଲ୍ ଡକ୍ ଅବଜର୍ଭ କଲି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ସଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଠି କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ये सुनील बाबू ଆଜ୍ଞା तो लेट अस स्टार्ट 7:10 ହେଇଗଲା। ओके दिव्य बाबू कौन फेसबुक लाइव जीवा कथा से आगे सी ओके कला पर मु आरंभ करी। अच्छा ये आदित्य बाबू यस सर। से फेसबुक लाइव हैला कि ना सर एक्चुअली फेसबुक लाइव टा हे परिबन एक्चुअली मु एडमिट करू ना समस्त को अच्छा ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ମୁଁ कंट्रोल କରିବି सो फेसबुक लाइव साइमल्टेनियसली हे परिबन सर। स्लाइड रे डिस्टरबेंस हे जियो। अच्छा ताले हमें आदित्य बाबू आपण ओके कहला पर हमें आरंभ करिबा। सर मु तो रेडी अछि, हमें स्टार्ट कर दे परिबा। रिकॉर्डिंग भी होउछ हमर आरंभ करिया। हां लेट अस आज होची 5 मार्च 2022 विज्ञान चेतना मंचर आज पक्षी विषय जो योजना करथिले श्रीयुक्त सुशांत पंडा ठारू तांकर कॉफी फार्म हाउस रे पक्षी मान विषय जो अभिज्ञता ताकू सुनिबा और से किछ सिखिबा सेटा सेही क्रम रे आज समस्त हमें ए गूगल मीट रे कटेइचंती। सुशांत बाबू कोरापुट जिल्लार राजगुड़ा माने जोटा कि कोरापुट रायगड़ा जीवा रास्ता रे 10 किलोमीटर गला परे बाम पटू 10 किलोमीटर गला परे तांकर ओटे कॉफी फार्म अछि ओटे जोसे कि सी दीर्घ 25 वर्ष हेलानी सी जने कोरापुट जने जनाशुना सफल कॉफी व्यवसायी एवं तांकर निजस्व एक कॉफी ब्रांड भी मार्केट अवेलेबल ड्रीम हिल कॉफी ताकू कॉफी फार्म रो जतन नवा भितरे तांकर निजर शौक होची जे फोटोग्राफी एवं से विशेष करी पक्षी मानक विषय रे तांको कॉफी बगीचा रे अनेक वर्ष धरी से पक्षी मानक फोटो उठा संगे संगे तांकर व्यवहार को अनुसरण करि आछुंती एवं सेतु से गुडाई कौतूहल दीपक कथा से लक्ष्य करछंती एवं से समानक संपर्क रे विद्युत भाव रे एक डायरी मेंटेन करछंती चढ़ई को जानिबा तार मीटिंग हैबिट कोंतु बा तार गुडाई कथा जोटा कि तांकु हमें सुनिले हमको बेसी भल लागिवो। आज हम संग रचंती श्री सुशांत पंडा आ विज्ञान क्षेत्र मंचर समस्त सदस्यों को मु पुणी आज वेलकम करती एवं मु वर्तमान दोची सुशांत बाबू को कहूची से तांकर वक्तव्य रखिए। सुशांत बाबू आपन को हमें अभिनंदन जणाउछु एवं हमें आमंत्रण करछु आज संध्या रे आपन को वक्तव्य। नमस्कार मोर समस्त व्यूअर्स जेते अछंती आज मते जो मीट करिया पे जो आपण माने जो ये कले इनवाइट कले सेते मो कृतज्ञता जणाउची समस्त को जिस कोरापुट पक्षी संबंध रे जानिया पे समस्त को माने वेलकम करूची ए विषय रे जानंतु जानिले आपन को इंटरेस्टिंग बहुत जिंस मिलिबो जोटा कि आपन को मन भितरे न थाई पारे से जिंस जाक जे हमर ए कोरापुट जिल्ला एते गुडे पक्षी अछि मोट आपन तो सुनले मोर सब इंट्रोडक्शन देई देले आ मो निजर इंट्रोडक्शन आ किछि कहूनी आमे
ଯିବା ଆମର ମାନେ କେମିତି ଆମେ ପକ୍ଷୀ ଭିତରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଗଲି, କେମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ମୋର ପାଠ ପଢାଟା ଟୋଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଜୟପୁରରେ ହେଇଛି। ଜୟପୁରରେ ଜନ୍ମ, ଜୟପୁରରେ ମୋର ଟୋଟାଲ ଏଜୁକେସନ। ସେଇଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଜୁକେସନ ସରିଲା, ଆମର ଛୋଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଜୟପୁର ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଫାର୍ମିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇଠି ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚଢେଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ଯାକ ଦେଖି ଦେଖି ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା କି ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ମାନେ ସାଧନ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 97 98 ରେ ଆମେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ମାନେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ହିଁ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରିବ, ତାର ଏଲିଭେସନ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ସୁଇଟେବୁଲ ବୋଲିକିରି ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ। ସେଠି କଲା ବେଳେ କିଛି ତ ନଥିଲା, ବ୍ୟାରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗୋଟେ 8 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଢିକିରି ମାନେ ପ୍ରାୟ 20 25 ଫୁଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲି ବୁଲବୁଲଟା, ଆମର ହ୍ୱିସ୍କେଡ ବୁଲବୁଲ ଆଉ ରେଡ ଭେଣ୍ଟେଡ ବୁଲବୁଲ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ମନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ସାଧନ ନଥିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାମେରା କିଣିକିରି ଫଟୋ କିଛି ଉଠେଇଲି। ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ସେ ଯାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେ ଏତେ ମାନେ କଲରଫୁଲ ବାର୍ଡସ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ବିଷୟରେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ କାହିଁକି ସେଠିକୁ ଆସିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ କହିବି, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଫଟୋ ଅଛି ଆମର, ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଫି ବାର୍ଡର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପାହାଡ ଅଛି, ପାହାଡ ଘେରରେ ଭିତରେ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ସକାଳେ କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଜଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରାୟ 8ଟା 8:30 ପରେ ହିଁ ଆମର ଏଠି ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ଏଇଠାରେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୁଡାଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ ରେ ଅଛନ୍ତି, କପଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢେଇ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲବେଟା, ସେକେଣ୍ଡ वन इज डोव स्पॉटेड ମାନେ ଡଭ୍ ଟା, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ହ୍ୱାଇଟ ଆଇ, फोर्थ हूँ आपंकर लार्ज कुकोस्ट्राइक, फिफ्थ हूँ आपंकर ब्राउन स्वालो, सिक्स्थ हूँ प्लम हेडेड पैराकिट। चढ़े माने विभिन्न जगह अच्छे, तो गोटे जगह हूँ पानी व्यवस्था करती, आसिक दिन बेला पानी पियती गाधे जाती, गोटे से गोटे एट्रेक्टिव पॉइंट हो गला। किंतु चढ़ई एटा मोर बहुत पछरे ए सब जिंस अरेंज करती। आसवर कारण हूँ जे आम जो बगीचारे जो विभिन्न प्रकार गछ जो लगेलु से पोकोजोक आश्रय स्थली बनवार सुविधा मिलला, जो नेस्ट करने गछ मिलला, आउ फीडिंग बोलिकी विभिन्न प्रकार पोकोजोक आउ जो आमे जो फाइकस आउ जामुन ये सब गछ जाक लगी तार फल खायापी भी से फ्रुट्स ये मिलला, से चढ़ई धीरे 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 बढ़िबार लगे, पॉपुलेशन बढ़ला, नेस्टिंग बढ़िया द्वारा पॉपुलेशन टा माने पक्षीर जो माने कैलकुलेशन करती से तो एते सब भितर मु जाइनी, किंतु देखिकी जेतिकी मु ये करछि जे पॉपुलेशन टा धीरे धीरे बढ़ुछि।
ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସ ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରେ ବାର୍ଡସ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଇଛି ବୋଲି। ତାକୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଦି ଜଣ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସିକି ସେମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରେ ବାର୍ଡସଙ୍କର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରେ ବାର୍ଡସଙ୍କର କେମିତି ହାବଭାବ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ସେମିତି କରିବା ତାହେଲେ ବାର୍ଡସ୍ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ନଚେତ ଆଉ ଚଢେଇଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରେଡିଏସନ ଅଫ ଦି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଟାୱାର୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର୍ସ ଅଛି ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଆଜି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ଲିଜ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଖାଲି ତ ବାର୍ଡସ୍ ଫଟୋ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକି କୋରାପୁଟର ଯୋଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଣ୍ଡାଜାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାଟେ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଓମାଳିର ହିଲ୍ ଟପରେ ସେଟା ସେଠି ନେକ୍ସଟ ସାର୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚଢେଇଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଖେଳ ଗୋଟେ ସକାଳ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚଢେଇ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ କପଲ୍ସ ହଉ କି ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆ ମେଲ ଚଢେଇ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଦର ମେଲ୍ସ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୋଜ ରିଙ୍ଗ ପାରାକିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲମ ପାରାକିଟ। ନେକ୍ସଟ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ମୋ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ର ସାଇଡ ରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଶୀତ ଦିନର ସକାଳେ ଯୋଉ ଫଗ ରହିଥାଏ ତାର ପାହାଡକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯିବେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ପାହାଡ ସେ ଫଗ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଉଠିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଗ ଟା ତଳେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାଟର ବଡିଜ ପାଖରେ ସେ ତାର ମାନେ ୱାଟର ଏତେ କ୍ଲିୟରିଟି ଅଛି ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଖି ଦେଖିବା ଲାୟକ ଅଛି ସେ ଫଟୋଟା। ନେକ୍ସଟ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା ସେମାନଙ୍କର ନେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିଲି ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ଚଢେଇ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଫିଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିଜେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ? ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲ ଆସିଲା ହଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସୁଲଭ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟା ଠିକ ଅଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଭଏସ ବୋଧେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବି।
एबे सुनले हेलो ଶୁଣା ଯାଉଛି ହଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଶୁଣା ଯାଉଛି। अच्छा अच्छा ओके हाँ हेलो भाई आउ थरे टिके आरंभ करछु तो सुबिला सुबिला नहीं स्क्रीन बदल जाइए कहते से कन्फ्यूजन है जे आप मो ये प्रेजेंट कर अच्छा हाँ एबे एबे सुनछन तो हाँ हाँ ओके ठीक है ଏବେ ଯୋଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ଅଛନ୍ତି ଆମେ हाँ चढ़े मान भीतर जिते मु माने देखिली से देखिकी से जो हाव हाव सी जो नेस्टिंग करवाटा ये सब जगह जिनस जिते देखिली सीठी कौन है ना से भितर धीरे धीरे से माने हाव हाव जो चढ़े छुआ दौ छुआ जन्म कला से खाया पीवा ये सब जगह जिनस जिते देखुली बेले बेले मु ऑब्जर्व करे छोट छुआ मैंने नेस्टिंग रु पड़ जाते माने सेमानकर क्यूरियोसिटी ऑफ माने हेई तय पारे कि किछि प्रेडेटर आसिले भी सेमानकु नै कि गलाळो से माने पड़ जांती इंजूर्ड हेतांती से जाको देखिकरी से जेतिकी मो आखिरे जेतिकी पड़िछि सेमानकु रेस्क्यू करिकि सेमानकु रखिकरी फिर सेमानको नेस्टिंग रे नै कि पहुंचे मा पाखरे ता छाडियाटा ए जाको जिंस कले एते माने माने खुशी लागे जे गोटे आमे किछि गोटे जो मानकर माने पार्टी फिट नहीं जो मानकर एते सुंदर आउ करछन्ती किंतु कथा कहि परनंती से मानको हमें सहाय्य करियार गोटे ପୁଣି ଭଏସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା सुनि परछन्ती हां एबे सुबुछि अच्छा कोन बात कटि गेला तो मोर कटिला एंड लगे जॉइन कर हां से जिनसटा गोटे मन रे माने गोटे जन को सहाय्य करबाटे गोटे सीधा गोटे खुशी ये होती ए प्रकार प्रति माने सीजन रे बार्ड्स जो नेस्टिंग करी जो से अंडा दबाठू आरंभ करी ए सब जगह ऑब्जर्व करबाटा भी गोटे बहुत बड़ जिनस जोटा कि सहर रे जोठी लोक रहउछन से माने चढ़े ही देखिबाटा मुश्किल होची ए जगह जाकर से सब प्रकार एक्टिविटीज आमे देखि पारछु आखिर देखि पारछु ताको रिकॉर्डिंग करछु फोटोग्राफी हमर बर्ड्स माने फोटोग्राफी रे नेस्टिंग फोटोग्राफी मना पठे पोस्टिंग करियाटा मना सेति पे हमें कोन जगह रे हमें पोस्टिंग भी करूनु नेस्टिंग करियाटा कि नेस्ट ऊपर बर्ड्स बसिथिबो चढ़े छुआ थिबे से सब जाको गोटे दिटा एमिति पोस्ट करू किंतु सदा बेले पोस्ट करूनु ऑब्जेक्शन आसे से ऊपर समस्त जे नेस्टिंग फोटोग्राफी इज अलाउड नाही किंतु निजर माने रेकॉर्ड रखिया पे केमिति से माने तांकर छुआ मन को बढ़ौचंदी सब जिंस करथाउ से जिंस रे नेक्स्ट स्लाइड आ प्लीज ये देखो तो गोटे गछटे हमर जे हरा भरा थिले गछरे चढ़े आसती बसती से सब जिंस ताइरे से मानकू किछि फीडिंग भी मिले से मानकू से पत्र तले जो पोक जाग थांती से मानकू खांती सब किंतु जेतले गछटा सुखी जाए
ଗଛରେ କିଛି ପତ୍ର ନଥାଏ, ଗଛ ବି ମରିଯାଏ, କିଛି ବିଜୁଳି ଆଘାତରେ ଗଛ ଯାକ ପୋଡି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ଥାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ, ପତ୍ର ଆଉ ନଥାଏ ସେଠାରେ। ସେଇ ଗଛ ଯାକରେ ବି ଚଢେଇଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସେଠି କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ମନରେ ସଦାବେଳେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚଢେଇ ସେ ଗଛରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ କେମିତି କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ତ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ସେଠି ଭଲ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ରିଜନ ଥାଏ କି କଣ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏତେ ଥାଏ ଯେ ସେଠି ବସିକିରି ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କ୍ୟୁରିଓସିଟିରେ ମୁଁ ଚାରିଟି କେମିତି ମାନେ ନେଷ୍ଟିଂଟା ଏଇଟା ଛାଡିବା କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଆମ ବାର୍ଡସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ପାରାଡାଇଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପାରାଡାଇଜ ଫ୍ଲାଏ କ୍ୟାଚର ର ଫିମେଲ ଟା ସେ ତାର ନେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର। ମାନେ ମୁଁ ଦିନେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ 2 ଦିନ ଅବଜର୍ଭ କଲି ତାକୁ। ସିଏ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ଲେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଆମର ବୁଢିଆଣୀ ଯୋଉ ଜାଲ କରିଥାଏ ତାକୁ ଧରିକି ଥଣ୍ଟରେ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଆସୁଛି, ଆସିକିରି ସେ ନେକ୍ସଟରେ ତା ଚାରିଆଡେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଲଗାଉଛି। ତାର କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକି ଜିନିଷ ଥାଏ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ଅନୁଭବ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲଟା ଛୁଉଁଛେ ଆମ ହାତଟା ଅଠା ଅଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ସେଇଠିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ତଳକୁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ବି କରିଥିଲି ତାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡିଛି ତାର ନେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ସିଏ ବସିଛି। ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଖାଲି ନେଷ୍ଟିଂ ଟା ବିଲ୍ଡ କରୁଥିଲା ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛର ମାନେ ଦିଟା ଶାଖାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଛୋଟ ଡାଳ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଯାକ ନେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ଲାକ ବାର୍ଡ ଟା ସିଏ ତାର ନେଷ୍ଟିଂ କରିଛି ଗୋଟେ ଗଛର ମାନେ ଦିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ବଡ ବଡ ବ୍ରାଞ୍ଚ ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଛି ସିଏ ବସିଛି। ସେଇଟା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ। ଏଇଟା ମୋର କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବାର୍ଡସଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଏବେ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ କିଛି କିଛି ପାଣି ରଖିକିରି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେ ଚଢେଇ ଆପଣ ବି ଘର ପାଖରେ ବସିକି ଚଢେଇକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଯାହା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉଡୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ପାଣିଟା ଅଛି, ସହରରେ ପାଣି ମାନେ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଏ କରିବେ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ। ତାକୁ ମାଟିର ପାତ୍ର କରିକି ସେଠିରେ ପାଣି ରଖିବାରୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଇଏ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଥରଟେ ରଖିଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ବସିବେ, ତଳେ ପାଣିର ଇଏଟା ପିଇକିରି ଯିବେ। ଆଉ ଅଛି ଆଗରେ ଅଛି, ଦେଖିବେ ସେଇଟା ବି। ନେକ୍ସଟ। ଏଇଟା ଚଢେଇଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖି ଚଢେଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଖେଳୁଆଳ ମନୋଭାବ ବି ଅଛି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଡା ଗୋଡି ହେଇକିରି ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଖେଳୁଛେ, ଗୋଡା ଗୋଡି ହଉଛେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚଢେଇଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଏଇ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ସେ ଡାଳରୁ ଏଇ ଡାଳକୁ ଗୋଡେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳୁଆଡ ଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଲ ଫିମେଲ ଯୋଉ କପଲ୍ସ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଏଇଟା ଓରିଏଲ ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଟେ ଓରିଏଲ ଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମେଲ ଫିମେଲ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ। ହଁ ଏଇଟା ମୋ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ମାନେ ସକାଳେ ଶୀତ ଦିନର ସକାଳେ ଯୋଉ କୁହୁଡି ଥାଏ ବାହାରେ, ବାହାରେ ବହୁତ କୁହୁଡି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଲାଇଟ କୁହୁଡି ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇକିରି ଟିକେ ଖରାଟା ଉପରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ରେସ୍ ଆସେ ଗଛର ଡାଳର ଛାଇ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳଟାରେ ତା ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ମାନେ
जे भी आसिले से भितर को आपण फोटो उठेबा को माने भूली पाइबेनी कैमरा काढी के निश्चय फोटो उठेबा को इच्छा है नेक्स्ट इथि माने दीटा माइग्रेटरी बर्ड अछंती गोटे ग्रे फ्रैंकलिन टा एटा मु फर्स्ट टाइम ए वर्ष माने बहुत दिन रु देखुतिली किंतु ए वर्ष फेब्रुआरी रे ताको कैप्चर कर परली भेडेटिव फ्लाई कैचर टाइगर फ्लाई कैचर ए बने माइग्रेटेड बर्ड्स ए माने हम बगीचा को आसंती प्राय डिसेंबर रे आसंती जनवरी फेब्रुआरी ए 3 मास प्राय रहंती तापरे से मानकर माने सी तो बहुत हिमालय फुटहिल रु आस्ता से बैक हो जाती नेक्स्ट ईयर फिर आसंती पॉपुलेशन सेते बेसी नहीं एमानकर ऑब्जर्वेशन रे प्राय बहुत कम 8-10टा खंडे मु ऑब्जर्व करची माने वेडेटिव फ्लाई कैचर टाइगर फ्लाई कैचर ए जो नेक्स्ट এটা এটা भी कॉफी प्लांटेशन भितर हम जो माने कॉफी तो करूछु करूछु ता संगे जो ब्लैक पेपर लगाउछु जो सेड ट्री रे तार गोटे मनोलोभा दृश्य मिले से भितर माने गछ ग्रीन हेकरी गछटा अप टू 30 फीट पर्यंत आपन ग्रीन लीव्स दिसियो गोटे पिलर टाइप रो से भितर गोटे फोटो अछि आ गोटे होछि आपन सकाळ जो सनराइज आछि कुहुडिया पागरे सी तार गोटे फोटोग्राफ नेक्स्ट एटा भी गोटे ब्लैक हुडेड ओरियल सकाळो से माने तार आवाज टा बहुत सुंदर लागे सुनिया को बहुत मधुर तार आवाज टा आ से कलरफुल भी तार आमे जो हळदी बसंत बोलते से ए यार भी बहुत माने एटा रेसिडेंशियल बाड़ी माने सदा बेले माने वर्ष जाक आपण जेतले आसले प्लांटेशन भितर से मानकर देखा मिलिबो से नेक्स्ट हाँ ऑरेंज हेडेड थ्रस एटा ऑरेंज हेडेड थ्रस ता माने ग्राउंड बर्ड माने बर्ड्स को भितर पूरा देखिए विभिन्न लेयर्स हमें मु जति के ऑब्जर्व करछि 3-4टा लेयर रे विभिन्न प्रकार बर्ड्स जहार लेयर रे से रहे माने ग्रेजिंग टा से मन जो फीडिंग ये एटा ग्राउंड रे रहे ऑरेंज हेडेड थ्रस ता यार सदा बेले फीडिंग ये ग्राउंड रो करे आ गोटे गोल्डन फ्रंटेड लीफ बर्ड टा जोटा सी तारो मींस मिडिल रु अपर रेंज रे गछर तार फीडिंग ये करते आउ टॉप रे भी अछंती गुडे बर्ड्स अछन जो माने टॉप लेयर रे ही से मन रहबे से मन तळु को आसीबे कि मझिरे आसीबे ने से मन तांगा फीडिंग टाइम रे नेक्स्ट आदित्य एटा एटा विषय रे मु माने टिके मते एटा गोटे मते सेंटिमेंटल आज आपण माने मते जो सुजोग देले से लिटिल स्पाइडर हंटर भी ए मार्च 5 तारिख रे 2018 रे फर्स्ट फोटोग्राफी करथिली तार आज बसिक ये बर्ड्स ऊपर मु समस्त को कहूँ से जिनसा जो लिटिल स्पाइडर हंटर एटा होची माने गोटे रेयर स्पेसीज ओडिसा रे यार लोकेशन टा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे ही देखा जाउची आ ओडिसा रे फर्स्ट फोटोग्राफी रेकॉर्ड भी मु करथिली बोली कि मते पात्र प्रतिम पात्र आ अन्य भी सीता को माने कहिथिले जे दिस इज द फर्स्ट फोटोग्राफी रेकॉर्ड ऑफ ओडिसा आगुरु यार फोटोग्राफी रेकॉर्ड नथिला आरो किछि ऑब्जर्वेशन करथिले ताको अछि बोली कहिथिले किंतु फोटोग्राफी रेकॉर्ड का पाके नथिला या ऊपर गोटे एबे लेखाटे इंडियन बर्ड्स रे बाहरी पारे एता विषय रे लेखुचदी लेखिकी देइथिली जे ए जिनसटा एटा मते एक्चुअली ए चढ़ेटा ही मते ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो बर्ड्स ये रे फेमिलियर कला मते ओडिसा जाकरे मोटिव माने ये ही मते माने पॉपुलैरिटी मते देला जे इठी छुटे भी फोटोग्राफर करूचंती बर्ड्स ऊपर वाली सेति याकू मु जेतेबेले देखले भी माने तार बहुत विभिन्न ये जगह फोटो रखिछि ताको बहुत सुंदर चढ़ेटा भी ओके नेक्स्ट
एमाने भी माने स्पेकल पिकुलेटा एई गुडे एकदम छोटिया माने काठहणा चढ़ई रो फैमिली रे ये गुडे छोटो चढ़ईटा एकदम बेसी बेसी आपणकर 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर हबो से तार तार गोटे हंटिंग टाइम रे गोटे फोटो उठेची से गछ डाଳ भितरु केमती से पोकोटा आमे भी देखि पारनु से गछ डाळ भितरे थाउ किंतु चढ़ई मानकर एते ऑब्जर्वेशन से भितरे पोकोटा अछि बोली से ताको खोली किरी काठटा को खोली कि ता भितरु काढंती पक्षी चढ़ई माने तो से माने गोटे माने हमरो गछ पत्र जो पोको रही कि नष्ट करछन्ती से मानको भी से माने खाई किरी बेनिफिट हम पय करंती गोटे ए ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर यार गोटे बड़ मजा जिनस ये कौन करियो ना गोटे डाल रे बसथियो से उड़ी के जीव गोटे छोटिया पोकोटे धरि के आसियो फिर से डाल रे का बसियो विभिन्न माने बार बार से गोटे गछर गोटे डाल ही आसी बार बार से बसियो से तुम गोटे खेल भलिया लागियो हम आपण जेते देखियो ताको से गोटे खेलुची बेला भलिया लागियो किंतु प्रति थर से जाई गोटे फ्लाई धरि के आसी बसियो खाया पे नेक्स्ट आदित्य हाँ एटा वुड पिकर ए माने गछर जो भितरे बार्क भितरे थांती पोको जोको जा थांती से मानको से माने काडी खाई थांती जो द्वारा कि हमर जो स्टेम बोरर ए सब जाक जिंस को भी से माने गछ को प्रोटेक्ट करचंती ए जोटा कि हमको गोटे बेनिफिट हमें जो पेस्टिसाइड जो यूज करिया को भी पड़ुने से चढ़ई थिवा द्वारा नेक्स्ट एटा अल्ट्रामाइनर फ्लाई कैचर फीमेल और मेल ये भी गोटे माइग्रेटरी बर्ड आम माने आस्ते कॉफी बर्ड को यार भी से डिसेंबर रे आसिक से जनवरी फेब्रुआरी तापरे एमानकर देखा जाती नहीं प्लांटेशन देखा जाती मेल टाको बहुत थर उठेची मु बहुत वर्ष हलानी 4-5 वर्ष हलानी मेल देखुतली किंतु फर्स्ट टाइम ए वर्ष ही मु गोटे फीमेल अल्ट्रामाइनर फ्लाई कैचर को फर्स्ट देखली तो या द्वारा कौन हो ता भितर भी जदि आम रिसर्च करवा देखिया मे बी से भी नेस्टिंग करने जदि इच्छा हम जदि रेसिडेंस ए पाखरे रही तो आगु आगु आम प्रतिदिन भी देखी पारिबा से खाली जे सीजनल बर्ड्स भलिया देखियानी से वर्ष सारा हम प्लांटेशन भितर देखि पारिबा सेटा भी ऑब्जर्व करूची देखिए नेक्स्ट ईयर जदि हमको देखा जाती से माने अर्लियर देखिया कि अनसीजनल देखिया ताहले हमें भाबबा जे से माने एठी नेस्टिंग करिकि से मानकर फैमिली स्टार्ट करिया पे से मानकर इंटरेस्ट अछि नेक्स्ट आदित्य एटा स्कारलेट मिनीवेटा जे कि माने मते फोटो उठेबा पे बहुत माने ये कला इंसिस्ट कला काहे ना तार जो कलर अछि जो मेल रो कलर आ फीमेल रो कलर मेल रो कलर होची रेड और ब्लैक अछि फीमेल रो येलोइश ग्रे एंड ब्लैक दी जन जक इतने सुंदर चढ़ई से माने दी जन जक बसी माने पाख पाखरे बहुत रेयर रहंती एटा गोटे कैप्चर करिछि बहुत डिफिकल्ट माने 10 वर्ष परे से मानकर गोटे फ्रेम रे से मानको देखि पारले गोथर किंतु चढ़ई कलरफुल चढ़ई जाको देखिला परे ही माने फोटोग्राफी रो आउरी टिके इंटरेस्ट आउरी बढ़ुची बोला था नेक्स्ट सर ए चढ़े हेलो हाँ कौन सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर ए जो चढ़ईटा देखिले बहुत सुंदर चढ़ई तार राब किछि करचंती सेव करचंती हाँ राब तो नहीं मु एक्चुअली बहुत कम करती माने चढ़ई जो ट्विटरिंग ता एटा से भितरे यार कहि पारबे एग्जैक्टली माने सुनिछि किंतु माने एक्सप्रेस कर पाबे को प्रकार से माने येटा सेटा आउरी बहुत अट्रैक्टिव लगथांदा ठीक अछि ओके ठीक है कंटिन्यू करंतु नेक्स्ट टाइम मु शेयर करी किछि चढ़ई कर जो रखी थी नेक्स्ट जेतबे मते सुजोग देबे तो किछि ट्विटरिंग येटा भी शेयर करि पाबे
ओके सर थैंक यू এইଠି ଗୋଟେ এইটা ବି ଗୋଟେ ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଏଇଟା এই যে রফস ট্রিপ এটা আপনার বহুত এরিয়ার দেখা যাচ্ছে কিন্তু গ্রেট ট্রিপ এটা কোরাপুট জেলা কোরাপুট সাউথ ওড়িশা রে হি দেখা যাচ্ছে এইটা भी গোটে মো পাই গোটে রেকর্ড মানে ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେଟା ପବ୍ଲିଶ କଲା ବେଳକୁ ସେ এইটাକୁ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ ସେ ପାତ୍ର ପ୍ରତିମ ପାତ୍ର ବୋଲି ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରଫସ୍ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ରଫସ୍ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ରଫସ୍ ନା ଏଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଏଇଟା ରେଡ୍ ପାର୍ଟ ଓକେ ଆଦିତ୍ୟ ନେକ୍ସଟ এটা আমার ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচর या ভিতরে মোর যেତିকি অবজরভেশন করিছি বহুত या ভিতরে সেমানকৰ এଠି ଆମର প্লান্টেশন ରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ଏପ୍ରିଲ ରେ ଆସନ୍ତି ଓ ମାନେ ସମର ଏ ଭିଜିଟର ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି ଏଗେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାନ୍ତି ଜୁନ ବେଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାନ୍ତି এটা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রু আসଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତ এইଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ଭିତରେ ଏଇ ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ଲଙ୍ଗ ଟେଲ୍ ହଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଜୁଭେନାଇଲ ପାରାଡାଇସ୍ ଫ୍ଲାଇ କ୍ୟାଚର ମେଲ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ଟେଲ୍ ଟା ହଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ପାରାଡାଇସ୍ ଫ୍ଲାଇ କ୍ୟାଚର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି जुवेनाइल भी लॉन्ग टेल अच्छी ब्राउन रो अच्छी व्हाइट रो अच्छी आउ फीमेल भी सी भी शॉर्ट टेल रो अच्छी आउ से मानकर व्हाइट रो भी देखिছি मुझे शॉर्ट टेल पैराडाइज फ्लाई कहते हैं एति माने तो ता भीतर आ विशेष मु ये करने किंतु मते डाउट लागुची जे ए माने मेल फीमेल हेते लॉन्ग टेल रे माने मेल फीमेल हेते शॉर्ट टाइम टेल रे से माने मेल फीमेल हेते व्हाइट आउ ब्राउन किंतु ऑर्निथोलॉजी से माने रिसर्च पर्सन से माने ही ता विषय रे ये करते मोर जति कि मु जति ऑब्जर्व करछि किंतु दी प्रकार जाको ऑब्जर्व करछि मु सेठी नेक्स्ट चढ़ई देखिया भितरे माने ऑल रो गोटे मजा अलगा अछि दिन बेला मिलवाटा ऑलटा वेरी डिफिकल्ट कहीं ना से माने राति चरा राति रे बुलती दिन बेला को गछ भितरे को कोरड़ भितरे रही थांती से मानको खुजिवाटा भी बहुत डिफिकल्ट से भितरे किंतु बेले बेले चांस मिले से जंगल भितर बेले गछ पत्र भितरे बुलले से मानकर देखा जाती आउ दी चारटा ओल अच्छी किंतु एबे मझिरे गोटे देखिथिली इंडियन स्कोप ओलटा फोटोग्राफी कर पारनी तार ए दुटा ओल रो फोटोग्राफी मु करथिली नेक्स्ट देखिए सरला एठी देखत एटे माने चढ़ेंकर माने गुटे वेराइटी ने से माने केमती पानी पीवा को आसले भी दी तीनटा स्पीसीज भी चढ़े रहती सेमान भितर झगड़ा हुए से माने मु मोर ए जगहटा जेमती से पानी पीबारे से मानकर गोटे आतुरता थे आ गाधेबार जो मजा अच्छी से फोटोग्राफी टाइप नेक्स्ट एटा हमर मुनिया फैमिली एटी हमें मु उठेची पांचटा मुनिया जोटा अछंती ता भितरे ए भी गोटे रेयर स्पेसीज अछि ग्रीन आवत ग्रीन मुनिया जोटा फर्स्ट फोटोटा देखछंती सेटा भी ए कोरापुट जिल्ला रे देखा जानती बहुत आ बाकी मुनिया ए जाको प्राय एरिया रे डिस्ट्रीब्यूशन अछि से मानकर रेड मुनिया सिल्वर बिल कैलिब्रेटेड आ व्हाइट ट्रम्प ए जाको जो भी पाई माने धान खेत साइड रे सब जगह से किंतु ग्रीन मुनियाटा एरिया रे अच्छी पॉपुलेशन भी भल अच्छी मु जहाँ ऑब्जर्व करथि प्राय 25-30 टा गोटे ये रे अच्छी
ସେମାନଙ୍କ ବି ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଟିକେ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ବେଶୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସେମାନେ ବୋଧେ କୋଉଠିକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି ଟିକେ। ଏଇଟା କିଛିଟା ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଥିଲି ତାର। ଆଉ ଆଉ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବୁକୁ ମୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ମୁଁ 162ଟା ପ୍ରଜାତିର ପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲିଣି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା କିଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଏଇ ଫଟୋ ଯାକ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିପାରିବି। ଯେତିକି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଦେଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଖାଲି କହିଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଛଡା ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଇଛୁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିଟା ତ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ, ଓଡିଶା କଣ ୱାର୍ଲଡ ର ଫେମସ ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରାୟ 3 ଥର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଠି ଭଲ ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କେମିତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସେଠି ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ଖାଲି ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିକି ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିକି ସେଠୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଉ ଯାଇଛୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଭିତରେ ବେଲେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଚଢେଇଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବେଲେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଜାଗା, ଯୋଉଠିକି ଏପଟ କଲରଫୁଲ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ମିଳିବ। ହଁ, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏପ୍ରିଲରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ତ ଅଲଗା ମାନେ ବାର୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମେ 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଠେଇବା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥାଏ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚାଲିକିରି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 40ଟା ସ୍ପେସିସ ର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିକି ଆଣିଛି ସେଠୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଆଉ ବହୁତ କଲରଫୁଲ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ମାନେ ଦେଖିବାର ଅଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲେନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାକୁ ପକେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ କୁକୁରଟା ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଅଛି, ତା ପରଠୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିନି। ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ କୁକୁର ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରୁନୋ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି କୋରାପୁଟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଗୁଡା କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର, ତାହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଯେତିକି ବାଟ ଆପଣ ନ ବୁଲେଇବେ, ସେ ବୋଧେ ବ୍ରୁନୋ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଢେଇ ନବ ସେତିକି। ସେ ଯୋଉ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ୟା ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁଆଡକୁ ଯିବେ। ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଫୁଟ ଆଗରେ ସିଏ ଦୌଡୁଥିବ। ଆଉ ଇଏ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଭୋର ଉଠିକି ତାଙ୍କ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଭାଲୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଲୁ ତା ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଜାଣି ଯାଇଛି, ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଭେଟାଭେଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଇଏ ଖତରନାକ ଜିନିଷ ହେଇନି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ସେ ପ୍ରାୟ 1-2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସେଇ ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଅଛି, ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସେସ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସୁଶାନ୍ତ, କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ନାଁ କିଛି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନି? ସବୁ ଚଢେଇର ନାଁ ଇଂଲିଶ ରେ କହିଲେ, ଲୋକାଲ ନାଁ ଗୋଟେ ଦବା କଥା କି ଓଡିଆରେ ତାର ନାଁ ଅଛି କି? ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ। ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କହିବି, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚଢେଇଟା ଥିଲା ଲିଟି ଚଢେଇ, ବାଟି ଚଢେଇ,
ଆଉ ବାଇ ଚଢେଇ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଗା ଥିଲା। ଲିଟି ଚଢେଇ ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନାଟା ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ କୋଉ ଚଢେଇକୁ କୁହନ୍ତି? ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହବ, ଏଇ ଚଢେଇଟାକୁ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଁ ରେ ଏଇଆ କହନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ରେ ସବୁ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଲୋକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଅନ୍ତତଃ ମନେ ରଖିପାରିବା। ହଁ ଯେମିତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ 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 ପପୁଲାର ନାଇଁ ହବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଠି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ପିପୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର, କୋଉ ଚଢେଇ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ହଁ ଯୋଉ ସେଇଟା ହେଲେ ବି ସେଇଟା କହିଲେ ବି ସ୍କାରଲେଟ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ମିନିରେଟ ଯୋଉଟା ହଁ ହୁଁ ହୁଁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ସାହେବୀ ଚଢେଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସାହେବୀ ହୁଁ ହୁଁ ତାକୁ। ଆଉ ଆଉ ଅଛି ଆମେ ଲିଟି ଚଢେଇ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଲିଟି ଚଢେଇ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସନବାର୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ପର୍ପଲ ସନବାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ଇଏରେ ଲିଟି ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ବାଟି ଚଢେଇ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମଇନା ଅଛି ଯୋଉଟା କମନ ମଇନା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଟି ଚଢେଇ ବୋଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଅଛି ସେ ଯାକୁ ବି ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିବା ଯେ କୋଉ ଚଢେଇକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ। ହୁଁ ହୁଁ। ଆମର ଆଉ ମୋର ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ସେଠି ଇଗଲ ମୁଁ ଆଦୌ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଇଗଲ ମାନେ ବି ଆସୁଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆଟାକ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ, ସେମିତିଆ କିଛି କେବେ ହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ସେ ଯାକ ଫଟୋ ଯାକ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ହଣ୍ଟିଂ ଇଏ ର ବି ଫଟୋ ଇଏ କରିଛି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିଡର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡେ, ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଇଗଲ ଅଛି ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟେଡ ସର୍ପେଣ୍ଟ ଇଗଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ବ୍ଲାକ୍ ସୋଲ୍ଡର କାଇଟ ଏବେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ କିଛି ଖାଇବାଟା ଧରିକି ଉଡୁଥିଲା ସେ। ଆଉ ନା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚଢେଇ ମାନେ ଯେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଇଗଲ କେବେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ସେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଁ ଏଇଠି ଦେଖିଛି ଇଗଲ ମାନେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଖାଆନ୍ତି ବି ମାରିକି। ହଁ ସେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଗାର୍ଡେନ ଲିଜାର୍ଡ କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଥର, ସେଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଡନ୍ସ ବାଜା ଗୋଟେ ଆମର ରଫସ ଉଡ ପିକର କୁ ମାନେ ଆଟାକ କଲା ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ମିସ୍ କଲା ସେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ରଫସ ଉଡ ପିକର ଟା ପଡିଗଲା, ତାକୁ ସେଇଠୁ କାଢିକି ତାକୁ ଫେରେ ସେ ତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାକରରେ ସିଏ ଥାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ତା ଡେଣା ବେଳେ ତାକୁ ଫେର ତାକୁ ଛାଡିଲି, ସେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ବେଶୀ ହେଇନଥିଲା, ଖସିଗଲା ସେ ଆଟାକ ରୁ। କେମିତି ହଉଛି ସେ ଯାକ ଜିନିଷ ମାନେ ରେୟାରଲି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଗଛ ପତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ଡେନ୍ସିଟି ବହୁତ ଅଛି ତ ସେ ଭିତରେ ଏଇ ଯାକ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆପଣ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପେନଲି ମିଳିବ ଯେ ସବୁ ମାନେ କୋଉ ଚଢେଇ ଆସି ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସାପ ଖାଉଛି, କିଏ ତାଠୁ ଛଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଓପେନ ଜାଗାରେ ପାଇପାରେ। ଏଇଠି ଯୋଉ କେନୋପି ଭିତରେ ଉଠେଇବାଟା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଉ ଦେଖିବାଟା ବି ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଦେଖିଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆମେ ପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ସେୟାରିଂ ସଚ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ photographs along with the sceneries. Although I get it from you very often, but this presentation was unique. I liked it. Thank you very much. ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାମେରାଇନ୍ ଫ୍ଲାଇ କ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ କହିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ମେଲ୍ ଏଇଟା ଫିମେଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଁ କଥା ସେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଗୁଡା ପକ୍ଷୀର ସବୁର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟେ ଦେଖିଲେ କି ଫଟୋଟେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ନା ଜାଣିଥିଲେ କି ପରେ କେମିତି ତାର ନାଁ ପାଇଲେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ହଁ ଏଇ ନାଁ ର? ସେଇଟା ମାନେ ଭାରି ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଏକା ବେଳେ ପଚାରି ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ। କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଅଛି ସେଇଟା ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ଲିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ଏତେ ବଡ ଏରିଆ ଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି କି ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି କେମିତି କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ଟା ଦଉଛି ମତେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଚଢେଇ କେହି ବି ମାନେ
ଜାଣନ୍ତି ନା ଯେ କୋଉ ଚଢେଇଟା କଣ କି ତା ନାଁ କଣ କଣ ଏମିତି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିକି ଆମେ କଣ କରୁନା ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦିଟା ବୁକ୍ସ ଅଛି ଚଢେଇ ଯୋଉ ବାର୍ଡସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିକିରି ସେଇଥିରୁ ଆମେ କିଛିଟା ଯାଇକି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ଦେଖୁଛେ ସେ ଚଢେଇଟା କେମିତି ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଭୁଲ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସ୍କ ଆଇଡି ଇଣ୍ଡିଆନ ବାର୍ଡସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମାନେ ଫେସବୁକ ରେ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରୁନା ଫଟୋଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏରିଆ ଲେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଜିନିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ବାର୍ଡସ୍ ଉପରେ ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାର୍ଡସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ମାନେ ପୁତୁରା ଲାଗିବ ସେ ହଉଛି ପାଠ ପ୍ରତିମ ପାଠ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ବି ଆଉ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ତା ମୋଠୁ ଆଗରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବାର୍ଡସ୍ ଉପରେ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ଥ ବାବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ପାର୍ଥ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି ମୋର କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଟା ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ପରଚେଜ କରିକିରି ସେଟା କରିଛୁ ଆଉ ଏଇତ ଲିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ମିଳିବାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଠି କୋରାପୁଟରେ ଆମେ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରଚେଜ କରିକି ଜେନେରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ପରଚେଜ କରି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବି ତାମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିବେ। ହଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ବି ଆମେ ସେମିତି ମାନେ ବୁକ୍ସ ରେ ଯୋଉ ଦେଖୁ ଆମେ ମେଲ୍ ଟାର କଲର କେମିତି ଅଛି ଫିମେଲ ର କଲର କେମିତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫିମେଲ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ମେଲ୍ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମେଲ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ କଲରଫୁଲ ଆଉ ବ୍ୟୁଟି ଥିବ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଫିମେଲ ଟା ଟିକେ ଡଲ୍ କଲର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସେତେ ଲାଗିବେନି ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଭ୍ୟୁ ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ମେଲ୍ ଏଇଟା ଫିମେଲ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଓକେ ପାର୍ଥ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ପ୍ରଥମତଃ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାନେ ଚିହ୍ନା ନା କେତେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ଚିହ୍ନା ମୁଁ ବି କେତେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଏନ୍ କରିଥିବାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ରୁଚି ପକ୍ଷୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ରୁଚି ଅଛି ସୋ as they say birds of same feather flock together ଆମେ ବି ସେମିତିରେ ଟିକେ ଘନିଷ୍ଠ ଏଇ ସବୁ ଇଏରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକର ଫଟୋ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ଚିହ୍ନିବା ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା ପିଲାବେଳୁ ମୋ ବାପା ପିଲାବେଳୁ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଦେଖିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଖେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମୟରୁ ସେଇ ସମୟରୁ କୋରାପୁଟରେ ଯେହେତୁ ବଢିଛୁ ବହୁତ ଗୁଡା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାର ଚିହ୍ନିବାର ମୌକା ମିଳିଛି ଆଉ ଯଦିଓ ସ୍କୁଲ ସରିବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଛାଡିଦେଲୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କୋରାପୁଟରେ ଏତେ ସମୟ ବିତେଇବାର ଅବକାଶ ନଥିଲା ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳେ ମୁଁ କୋରାପୁଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେ ଆଉ ଆମେ ପକ୍ଷୀ ରେକର୍ଡ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟିଂ ରେକର୍ଡ ସବୁ ବନାଏ ତ ଯେମିତି ସୁଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିକି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟିଂ ବନଉଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ବନଉଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବି ଆମର କୋରାପୁଟ ଯୋଉ ଆମର ପାତ୍ରପୁଟ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ବି ଛୋଟିଆ ଫାର୍ମଟେ ଅଛି ସେଇ ତାର ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କୋଉ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ କୋଉ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆକୁ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଫାର୍ମ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଛି ମାନେ ୱିଦିନ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 120ରୁ 130 ସ୍ପିସିସ ର ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଛୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବହୁତ ଗୁଡା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଛୁ ତ ଓଭରଅଲ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କୋରାପୁଟ ଆମର କୋରାପୁଟ region is a biodiversity hotspot we can say because Koraput is blessed with many natural features ମାନେ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
ଆମର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଡେସିଡିୟସ୍ ସେମି ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି। କୋରାପୁଟରେ ହାଇ ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର ଦେଓମାଳି ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚପତମାଳି ଏଭଳିଆ ଜାଗା ସେଇଠି ହାଇ ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଉ ମାନେ 3000 ଫୁଟ ପ୍ଲାଟୁରୁ ଯୋଉ ସ୍ଲୋପ ଟା ଅଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ ଦୁଇ ସାଇଡକୁ ମାନେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଦୁଇ ସାଇଡ ସେଇ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ଦିନରେ ତ କହିହବନି କି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଟା କମି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଯାହା ଯୋଉଠି ବି ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିସିସ୍ ଯେମିତି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଲିଟଲ ସ୍ପାଇଡର ହଣ୍ଟର ରୁଫୋସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ରିପାଇ ବହୁତ ଗୁଡା ଏମିତି ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା କି ମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟସ୍ ରେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଭେରି କମନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମ କୋରାପୁଟ ରିଜନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ କୋରାପୁଟରେ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରପର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯିବ ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟଡି ମାନେ ବହୁତ କମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଟୁ ସର୍ଟେନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ ଆୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଏଇ ଡିସ୍କସନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତା ଯେ she is one of the pioneers to start the proper scientific study on birds of Koraput. I am very happy that she is doing that. And she has also been able to record a very good interesting species ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଯୋଉ ଅଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାକୁ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସ୍ପିକିଂ ଆମର କୋରାପୁଟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର ସାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ନର୍ଥ ରୁ ଆମର ସାଉଥ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ସାଲ ଫରେଷ୍ଟର ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଲିମିଟ ହଉଛି ଆମ କୋରାପୁଟର ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଲାଷ୍ଟ representative of that broad-leaved sal forest in the country. କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିସିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଦର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ହିମାଳୟର ଫୁଟ ହିଲ୍ସ ରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଫ ବର୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ବାଜା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏଇଦର ଆପଣ ପାଇବେ ହିମାଳୟର ଫୁଟ ହିଲ୍ସ ରେ ମାନେ ଆମର ଦୋଆସ ତେରାଇ ରିଜନ ରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଠି ପାଇବେ ଅଥବା ଆପଣ ସିଧା ଯାଇ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟସ ରେ ମାନେ କେରଳା କର୍ଣ୍ଣାଟକା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପାର୍ଟରେ ପାଇବେ ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଝାମଝି ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ସ୍ପେଶିଆଲି କୋରାପୁଟ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡରରେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି ସେଗୁଡାକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାନେ କେବଳ କୋରାପୁଟରେ ଆମର କୋରାପୁଟର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁ ବଢଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦରକାର କି କୋରାପୁଟରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଷ୍ଟଡି ହଉ ଲିଷ୍ଟିଂ ହଉ ରେକର୍ଡ ମାନେ ପ୍ରପର ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ ବର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍ ହଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବା କି ଆମର ଯୋଉ କମିଂ ଜେନେରେସନ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଏଇ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେବଳ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ନୁହଁ କେବଳ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ନୁହଁ ନେଚର ଅର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଚର ପ୍ରତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଟା ବଢିବ ସେ ଭଳିଆ ଆମେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାଟ ଦେଖେଇବା ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାର। ପାର୍ଥ you have icing on the cake to today's presentation. So happy to have you here. And if Shweta is also listening, I would request Shweta also Shweta is also here.
Shweta, can you present for 5 minutes? What has been your experience in Koraput and the avian species or the nature, as Partha said? Shweta, are you listening? Aditya वो अछंती, श्वेता अछंती बेतरे? Yes sir, श्वेता श्री पुरोहित हाँ हाँ आगे से अछंती। पार्थ बटे कहंतु। Shweta actually say tankar she is doing her thesis on birds of Koraput. ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶ୍ଵେତାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜାଣିଥିଲି ଥ୍ରୁ ଭେରିୟସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏସ୍ପେସିଆଲି ସେ ମାନେ କୋରାପୁଟରେ କେବଳ ହିଲ୍ ବାର୍ଡସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। କୋରାପୁଟରେ ଆମର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କୋରାପୁଟ ଇଜ ଅ ମୋଜାଇକ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାରିଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ସେମିତି ଆମର କୋରାପୁଟ ଯୋଉ ଆମର ଜୟପୁରର ଯୋଉ ଜୟପୁର ପ୍ଲାଟୁକୁ ଆମେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା, ଜୟପୁର ପ୍ଲାଟୁରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର, ଦେର୍ ଆର୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ୱାଟର ବଡିଜ୍। ମାନେ କୋରାପୁଟରେ ଯୋଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ରିଜର୍ଭୟର ଗୁଡାକ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ, ଆମର କୋଲାବ ରିଜର୍ଭୟର, ମାଛକୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର୍ସ, ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭୟର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର୍ସ, ତାପରେ ବାଲିମେଳାର ପାର୍ଟ କେତେ ପାର୍ଟ, वी हैव ह्यूज वाटर बॉडीज। से भलिया हमरो जो कोटपाड, हमरो कोटपाड एरिया पाखा पाखी सेठी भी बहुत सारा बहुत गुडा वेटलैंड्स अछि। जेमती आपण सेपटे जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर पाखा पाखी जिबे, जोठी हमरो बहुत गुडा जो क्रेसेंट लेक भलिया सब अछि, ସେଇଠି ବି ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମେକାନିଜମ ନାହିଁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମେକାନିଜମ ନାହିଁ। ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ହଣ୍ଟିଂ ବି ହଉଛି, ହଣ୍ଟିଂ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ରିଜନ ରେ ଶୁଆ ଯୋଉ ଆମର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିନ୍ ପ୍ୟାରାକିଟ୍, ରୋଜ ରିଙ୍ଗ ପ୍ୟାରାକିଟ୍, এইগুড়াকর ক্যাপচর করিকি বিকিবা, দ্যাট ইজ ফুল ফ্লেজড বিজনেস ডিউরিং শিবরাত্রি। শিবরাত্রি সময় আসলে সেইটি বহুত গুড়ে পক্ষী जो स्पेशली আলেক্সান্ড্রিন প্যারাকিট এন্ড রোজ রিং প্যারাকিট মানଙ୍କର जो ইলিগাল ট্রেডিং हुए, সেটা গোটে বহুত বড় আমার সমস্যা। যা যোଗୁଁ କି আলেক্সান্ড্রিন প্যারাকিট গোটে পক্ষୀ ପ୍ରଜାତି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ନେଚର ର ଯୋଉ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନିୟର ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଅର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍, not endangered but it is going towards the species which is threatened। ସେଇ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଥ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ମାନେ with all the information that you are actually giving, ମାନେ it is so interesting to listen to those information। ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟପିକ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ବୋଧେ କି କଣ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ନେଇଯିବି ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଆମର ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ। ମୋର ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସୁନିଲ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଷ୍ଟାର ଗେଜିଂ ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାର୍ଡ ୱାଚିଂ ବି ହବ। ନାଇଁ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ବ୍ଲେସ୍ଡ ଟୁ ହାଭ୍ ସୋ ମେନି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିପଲ ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ଆରାଉଣ୍ଡ मी। ମଳୟ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। Actually, I do not know who is more blessed, Koraput is blessed or I am blessed। Of course, we will be happy to extend any sort of help to anyone who is visiting Koraput in any respect। If Shweta is ready to give a 5-minute presentation, she is welcome, or else we can allow other listeners also to put in questions to Sushant Babu, who is today's presenter। And then Partha babu, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବୁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ।
बीसीएम ओडिशा श्रीनिवास भाई आपण प्रश्न पचारंतु तापर बीसीएम ओडिशा पचारिबे। अच्छा हाँ नहीं मु कहली जे श्वेता मैडम जदी जेतो रेडी हे जिवे प्लीज रेज द हैंड्स आई विल स्टॉप वी आर हियर टू लिसन जा भी हो सो रियली सुनील जमती कहले अधिकंतु न दशाए आमे सुशांत बड़ू सुनिया को बसिलु एंड वी आर रियली ब्लेस्ड आज पार्थ बाबू पुणी आउरी श्वेता मैडम को भी सुनिया सुजोग मिल पारे बहुत सुंदर आज बहुत भाग्यवान आम सब। अच्छा जो सुशांत बाबू कहले जे अर्बानाइजेशन जो बर्ड पॉपुलेशन कमी जाउची तार मोर गोटे ऑब्जर्वेशन अच्छी भुवनेश्वर सिटी भितर माने पूरा जो थिकली पॉपुलेटेड जगह चंद्रशेखरपुर रे आम घर पाखे गोटे प्लॉट डिस्प्यूटेड है कि माने सेटा केही ताकू यूज कले अनयूज देकी रही गला विथ इन 2 इयर्स तादे गुड़ाए गछ कदम्ब कदम्ब से अमरी फमरी गछ पानी जमा हवा गोटे छोट पुडुल टाइप रही गला एंड 2 वर्ष भितर आमे देखिलु पानी कुआ जो आमर किंगफिशर माछरंका पैराकिट्स तापरे जो पेचा और केते कोन चढ़ई बहुत बड़ा चढ़ई मु तो ना जानी। अच्छा धला गोटे एकदम पूरा व्हाइट पेचा बड़ बड़ पेचा गुड़ाए कुंभाटुआ हाँ कुंभाटुआ हरड़ खाई गुड़ाए चढ़ई देखिलु माने जस्ट 2-3 वर्ष भितर सो नेचर निजे इट हैज गॉट इट्स ओन हीलिंग प्रोसेस निजे निजे सिस्टम ता ठीक कर दवार आमे ही ताकू डिस्टर्ब ता किछ दिन पर सेटा अपार्टमेंट आसिले एंड वी आर नाउ डिप्राइव्ड ऑफ सीइंग इवन हमर गोटे छोट घर चटिया चढ़ई बर्तन देखिया मुश्किल पारा गुडा गुडा आछथि ये जो 3-4 वर्ष भीतर घटना तो अर्बानाइजेशन भितर भी पक्षी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी जाई पारिबो किछि जागा ताकू नेचुरली मनीष डिस्टर्ब न करी छाड़ी दियंता मनीष तार बुद्धि न लगी छाड़ी दियंता तो भलो होंता है तापर आ गोटे छोट कथा गोटे डाउट गोटे रहिला गोटे छोट माने जस्ट बुलबुल चढ़ई बोली मुता फास्ट भाबिली से आसी हम बालकोनी रे गोटे तुलसी गछ अछि तुलसी गछ रे संध्या बेला आसी बसिबो सकाळ उड़ी जिवो से बसिला परे से देहटा को फुले दबो जस्ट गोटे बॉल परिका निडल टाइप रो गोटे छोटिया थोटो और टेल छोट टेल फुली जीव फुलिकी राति सारा सेमती करे सोइबो आ पळेइबो 4-5 मु जेतु ताकू केबे भी फोटो नबार मो पर सेमती भलो कैमरा नै आज आपन कोटो एडवाइस नेबी जे आम परिका गोटे अमेचरिस लोक कोन कैमरा टेकिले एमती फोटोटा को नै पारती आ ताकू एपर जो डिस्प्यूटेड मु से फोटोटा गोटे उठैतिली मोबाइल रे आम ग्रुप रे छाडला परे जने कहले सेटा होची रॉबिन बर्ड किंतु मु जहा देखिली से हमर ए नेट रे सर्च करिकी सेटा रॉबिन बर्ड नथला गोटे बुलबुल टाइप रो चढ़ई हमिंग बर्ड टाइप रो चढ़ई बोली कि ताकू मजा लागिला सेमती आमे सब जब आपण मानकर सहित जोड़ी हेले हुए तो आमर ये सब बहुत पुराना ये सब डाउट सब क्लियर हम मत गोटे कैमेरा कथा कौन गोटे एडवाइस करेंगे मैंने मत मैंने आम मान को आउ गोटे हूँ बेले बेले से आमर जो छात जो गछ पछ अच्छी से किसी पक्षी 2टा पत्र को माने निडल परिका सिलाई करिकी ता भितर अंडा देथिले किंतु वर्षा वर्षा हला पड़ेले आई ट्राई टू सेव दोज छोट जो तार छुआ गुड़ाक 3टा छुआ आइतला ताकू मु देखिली कौन करी मु तो जानिनी किछि से ड्रॉपर रे ताकू चीनी पानी दवा पे गल चीनी पानी देला पर मरी गेले नेट रे देखि मरी गेले तो ये सब केस रे आपण कोन सब फीडिंग करती छोट छोट छुआ मान को चढ़ेर ना अलग चढ़े मान को अलग खाद्य अछि चढ़ई को छोट चढ़ई मान को तो हमें के फीडिंग करनु माने से माने कोन से मानकर मां आनी कि से मानकर फोटोर भितरे दियंती हमें से जिंस करि पाइबे हमें जते भी जब हमर से माने प्रैक्टिस नहीं ओतरे के हम करते नेचर रे रहू तो किछिटा चढ़ई छुआ मरी भी जाउ तो हमें भी देखु तो से जाक नेस्टिंग रे मरी की पड़ताउतंती ए सब जिंस होउची एपर जोटा कहले जो सिलेई गिरी कोर सेटा सनबार्ड हेतै पारे हैंगिंग करी करंते जे माने सेटा टेलर बर्ड कॉमन टेलर बर्ड जनरली 2टा पत्र को मिसे की सेथिरे हमर स्टिचेस लगांती और ता मझरे
ବସା ବନେଇକି ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଟେଲର ସେ ବାର୍ଡ ଆମର ଟେଲର ବାର୍ଡ ବି ବନାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଜି ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ବି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜ ର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହଁ ହଁ ରାଇଟ ରାଇଟ, ହଁ ବହୁତ ଛୋଟ ସେଇ ହଁ ଚଢେଇ ମାନେ ଆସିକି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ବାଲକୋନିରେ, ଆଉ ଦେର୍ ସୋ ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପରିକା ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏକଦମ ତା ପାଖରୁ ଅଧା ଫୁଟ 1 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଚେୟାରରେ ବସି ଗପ ସପ କରୁଥାଉ, ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ପବନ ଝଡ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା, ବର୍ଷା ସେଇ ଦିନଠୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଦେଖିନୁ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଆମର କ୍ୟାପଟିଭିଟିରେ ଯୋଉ ରଖୁଛନ୍ତି ଚଢେଇ ସବୁ, କିଛି ଚଢେଇ କଣ ଆଲାଉଡ ମାନେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଏଣ୍ଡେଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ କୋଉ ଚଢେଇକୁ ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିସାଇଜ କରାଯାଇକି ରଖାଯାଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲିଷ୍ଟ ତ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜ ପର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ମିଳନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ସ୍ପିସିସ୍ କୁ ଆପଣ କେଜ୍ କରିକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମାନେ ରଖିପାରିବେନି ଘରେ। ହଁ, ଏକ୍ସୋଟିକ ବର୍ଡସ୍ ଯୋଉ ଗୁଡାକ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି, ବାହାର ମାନେ ଜେନେରାଲି ଯୋଉ ବଡରିଗର୍ସ କାକାତୁ, ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିଳନ୍ତିନି, ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଟ୍ରପିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଲାଇକ ଆମାଜନ ରିଜନ ରୁ ଯୋଉ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ କେବଳ ମାନେ ଆମର ଆଲାଉଡ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅକରିଂ ବର୍ଡସ୍, ତାକୁ ଆମେ ଆଜ ପର ଲିଗାଲି ଆମେ ରଖିପାରିବାନି। ଯିଏ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ବଣି ହଉ, ଯୋଉ ବି ପକ୍ଷୀ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି, ସେଟା ଇଲିଗାଲ। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି BCM, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନାଁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି BCM, କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛି ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଇନଫରମେସନ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଯଦି ମିଶିକି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରୁ, ଯୋଉଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଡସ୍ ର ଇନଫରମେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଡେଟାବେସ୍ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ ହଉ, ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ମାନେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଅର ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡିସ୍କସନ ହେଇପାରେ। ତ ମେ ବି ଆମ ଆଗ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡେଟାବେସ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଆଜି ଏତେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ଡିସ୍କସନ୍ସ ପରେ। ତ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ କଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ପାର୍ଥ ବାବୁ। ହଁ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟା। ସେ ଜିନିଷରେ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ରଖୁଛେ, ଯିଏ ଯାହାର ରଖିକି ବସିଥାଉ, କିଛି ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ଚଢେଇ ଏମିତି ଆସିଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ମୋ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନାହିଁ। ଭଲ ଜିନିଷଟା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟା। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୱାର୍କଆଉଟ କରିବା, କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା, ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ। ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ ମୁଁ ଜଣେ ଡେଭଲପର, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ଏଥିରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମତଲବ ଡାଟାବେସ୍ ୱେରେ ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ପ, ଗାଇଡାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ହୋଷ୍ଟିଂ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇପାରିବି ଏଣ୍ଟାୟାରଲି। ହଁ, ଆପଣ ସଜେସନ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି କି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦେयर ଆର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ ୱେବସାଇଟ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଡାଟାବେସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଂ ଆମର ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଦେयर ଆର୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଗ୍ରୁପସ୍ with having ମାନେ lakhs of members, 30,000 40,000 members ରହିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ଲୋକ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଯୋଉଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହୁଏ। ଏବେ ଯେମିତି ସୁଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆସ୍କ ଆଇଡି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ବର୍ଡସ୍, ସେଇ ଗ୍ରୁପଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଅଛି
it is being moderated by a group of bird watchers जोटी कि आमे धरंतु मु गोटे पक्षीर फोटो उठेली मु तार प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन टाको नै कि कंफ्यूज्ड अछि तो मु सेठी से पक्षीर फोटोटा पकेले तार को जगह रे देखिथिली आ को तारीख रे देखिथिली ता सहित मेंशन करके पकेले से माने तार प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन माने ताकर जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंटर्स थाए ताको देखि कि से पक्षीटा को प्रजाति रो सेटा से माने कहि पारंते सेमतिया आजिका डेट रे साइंस केवल माने इट इज नॉट ओनली फॉर साइंटिस्ट्स माने आजिर दिन रे सिटीजन साइंटिस्ट मानकर रोल टा बहुत बढ़ी जायछि rather than scientists especially when it comes to documenting birds around our homes or schools or farms anything citizen scientist मानकर रोल टा बहुत ये ही जाउछि सेति पय ई बर्ड बोली आपण माने सुनिथिबे ई बर्ड बोली गोटे पोर्टल अछि ebird.org that is a very huge platform जोटी कि लोक निजर पक्षी मानकर साइटिंग कोठी को दिन केतेटा पक्षी गोटे पक्षीर को स्पीसीज रो देखिले केतेटा नंबर देखिले सेही सब जिंस से माने लिस्टिंग गोटे बनै परिबे निजर मु भी कोरापुट पई भी केतेटा लिस्टिंग बनै से भले ई बर्ड रे सेमती माने कोन से भी लोक जे कि पक्षी देखि परिबो चिन्हि परिबो आ पक्षी देखि कि चिन्हिबाटा एटा माने बहुत इट्स नॉट रॉकेट साइंस माने एनीवन कैन हैविंग a good pair of binoculars and bird guide can identify birds and report birds so say point of view there are number of portals where people can interact with other birders and they can make their own listing से भलिया बहुत गुडा प्लेटफॉर्म अछि हां स्पेसिफिक टू ओडिसा जदि कोहंतो किबा स्पेसिफिक टू कोरापुट सेमते किछि प्लेटफॉर्म नाही से भलिया हम जदि डेवलप करि परबा देन इट्स अ वेरी ग्रेट इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट गुड इन्फॉर्मेशन हां ये सुन ले वो आज्ञा हां वैसे आदित्यर प्रपोजल टा रियली कोरापुट रे जेमती मु देखु जी माने आमे जानि नथिले हमर जानत नथिला जे एते रिच गोटे स्टडीज आ एते इंटरेस्टेड लोक आ एक्सपर्ट्स अछंती बोली समय समय रे न्यूज़पेपर आसे कुलडीहा रे भी कुलडीहा हमर बालेश्वर कुलडीहा फॉरेस्ट सेठू भी से बहुत माने एंती वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आ नुआ जिंस सब ए ऑर्निथोलॉजी ऊपर आसे माने सेठी भी किछि ग्रुप थिबे सेंती तो हमर गोटे प्लेटफॉर्म टा जे ओडिसा रे आरंभ कले कोन एटलीस्ट हम ओडिया रे ना गुडा को जो लोकली अछि तो चिन्हटे सहज होता गाँ लोक मैंने जानी टे टे चढ़ई तार गोटे इंग्लिश ना थी एंड दैट्स अ वेरी पिकुलियर हैबिट तार राति 2टार बोबेब एते केतबे बोबेब से उल्टा गोड़ को ऊपर को करके सोइबा बड़ इंटरेस्टिंग जिंस लोक जानी कहानीटा किंतु तार इंग्लिश ना जानना सो वी कैन नॉट रिलेट इट विथ जो पार्थ जी कहले हमर जो प्लेटफॉर्म जो एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म अछि सेठी हमें रिलेट करि पारना तो आई थिंक दिस आदित्यर प्रपोजल टा हैज गॉट इट्स यूज और इंपोर्टेंस और तार आवश्यकता अच्छी मत लगुची ठीक है ए बाबद रे आउथरे हमें गोटे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करबा स्पेशली जत यंग लोक माने इन्वॉल्व हो जियो ना बहुत कथा हो परिबा हां हमर आदित्य बाबू होंतु बा पार्थ होंतु एमान चाहिले बहुत कथा करि परिबा गाइडेंस दवा पे तो अछंती एवं दे देमसेल्फ आर सो वेल इन्फॉर्म्ड तनो लेट अस एक्सपेक्ट जे किछि गोटे हबो आउ बर्तन आउ जदि के कोन प्रश्न पचरे पय चाहउछन हम प्रश्न किछ नबा गोटे गोटे जिस माने प्लीज एटा माने किछि खराब हेबेनी कुकुडा बतक एगुडा सब तो इंडियन पक्षी ताकू से माने को हमें डोमेस्टिक बर्ड्स हिसाब रे ये करू अच्छा सेंती आ मयूरटा डोमेस्टिक बर्ड रखि परिबा नहीं नहीं मयूर रखि पे थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सेटा रे तमे कैप्टिव रखि परिबनी से मो मिसेस पचाचुती घर चटियाटा
ଘରେ ଯଦି ରହିଲା ଆସିକି ପାରା ପାରା ଗୋଟେ ଚଢେଇ ସେଇଟା ତ ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି କି କେଜ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଘରେ ରହିବ। ତ ତା ପାଇଁ କଣ କିଛି ଆମର ଲ କିଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିବ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଜରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ରିଲି ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘର ଭିତରେ, ଘର ଚଟିଆଟା ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ସେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କିଛି ତାକୁ ଆମେ କେଜ୍ କରିନେ, ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିନେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଫ୍ରିଲି ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କେଜ୍ ରଖିବା ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯେମିତି ଫ୍ରିଲି ବୁଲୁଛେ, ଆମକୁ ଯଦି ଜେଲରେ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଦବ ତାହେଲେ ଆମ ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ମାନସିକ ମାନେ ଇଏ କରୁଛେ, ଡିପ୍ରେସକୁ ପଳଉଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ, ତ ଅସୁବିଧା କେତେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି କି ଆମେ ଭାବି ପାରୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛେ, ଖରାପ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ ରହିପାରିଲେ କି? ଆମେ ରହିପାରୁନେ। ତ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର ନେଚରରେ, ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ବୁଲିବାର ଇଏ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୟାଚ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା? ଆମର ଯୋଉ କେଜରେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଶୋକ ନଗର ମାର୍କେଟରେ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ କଲରଫୁଲ ବାର୍ଡ ସେମାନେ କେଜରେ ରଖି ବିକୁଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କଣ। ହଁ, ସେଇଟା ପାର୍ଥ କହିଲେ ନା, ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଟାକ ମାନେ ବାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ରଖିପାରିବା। ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଚାଇନାରୁ କିଛି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସାଉଥ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି। ସେ ସବୁ ଚଢେଇ ଯାକ ଆପଣ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓରିଜିନର ନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ସର୍ଭାଇଭ, ସେମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇଦର ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡା। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏକ୍ସୋଟିକ ବାର୍ଡସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ଏସ୍କେପି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦିଅନ୍ତି ଫର ସମହାଉ, ତାହେଲେ ଦେ ବିକମ୍ ମାନେ ଏକ୍ସୋଟିକ ଏଲିଏନ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠିକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେକିଂ ଦ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଇଠିକାର ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପାର୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାପରେ ସେଇ ଏରିଆର ଯୋଉ ଫୁଡ ଚେନ୍, ସେଥିରେ ଦେ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟରିଂ, which becomes a problem, ଯୋଉଟା କି ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ। ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ରୋଜ ରିଙ୍ଗଡ ପ୍ୟାରାକିଟ୍ ହେଇଗଲା, ରୋଜ ରିଙ୍ଗଡ ପ୍ୟାରାକିଟ୍ ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଲଣ୍ଡନରେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ ପାର୍କ ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି thousands of rose ring parakeet have made their nests in Hyde Park and they are being treated as a vermin, ମାନେ ସେଠିକାର ଏରିଆରେ they are being treated as a vermin। ସେମିତି ବି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସୋଟିକ୍ ବର୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଳିବା କଥା ନୁହଁ। तामाने नेचर को हमें we should not try to interfere in the nature's mechanisms। Exactly ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲେ କି ପକ୍ଷୀ ର ଯୋଉ ଫ୍ଲେଜଲିଙ୍ଗସ୍ ବେଳେ ବେଳେ ପଡିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇକି ଇଏ ମିଳନ୍ତି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର୍ସ ୱେ ଅଫ୍ କିପିଂ ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ। ମାନେ ଯେତିକି ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ତା ମଧ୍ୟରୁ କେତେକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେଡେଟର୍ସ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫର ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଜନ୍ସ ରୁ ହବ। ତ ଆମେ being homo sapiens we should not having that discretion, we should not be interfering in that process। ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ମଣିଷ ହେଲେ ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ
as discerning individuals we should not interfere ideally. नहीं ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ବଡ କଜ ଅଫ ଏକ୍ସଟିଂକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡେଜର ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ସ୍ପେସିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ରେ ଆଇ थिंक वी शुड डू इट ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ we can aid conservation in a way that we are not interfering directly. ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ coffee plantation has become a safe haven for so many species of birds. That is because he has created such an environment. We can do that. माने से जिनसटा करियो एबे एटा माने साइंटिफिकली मध्ये प्रूवन हे गलानी बहुत जगह रे कि जो जगह रे शेड ग्रोन कॉफी करूचंती माने वेस्टर्न घाट्स रे हे गला किंबा हमर अन्य जगह रे जोठी शेड ग्रोन कॉफी ये करा होची विथ मिक्स्ड प्लांटेशन जो शेड पय जो गछ गुडा को लगा होची तार स्पीसीज एमती सिलेक्ट करा जो जेमती आगे सुशांत आगे लगेचंती तांकर सिटी डिमरी गछ अछि तांकर से भितरे जामुकोली गछ अछि एमती जो गुडा को माने नेटिव स्पीसीज जोटा कि माने पक्षींकर खाद्य होई परिबो सेमती गछ गुडा को लगे कि जोठी कॉफी चाष करा होछि इट हैज ऑलवेज aided the conservation of biodiversity in that region. So it माने this has been proven scientifically not only in India elsewhere also. आपनकर वेस्टर्न घाट्स रे मध्ये से जिंस हेछि आ सेटा गोटे रीजन कि हमें हाँ सुशांत आगे कौन कहउछंती हाँ जोटा कहले जो माने कॉफी प्लांटेशन भितरे हमें किछि फ्रूट्स ट्री लगेछु सीटा सी जिंस रे आ गोटे जिंस माने से भितरे ऐड करिया चाहूची जे ए जो बर्ड्स जेतले आसिले हम फील्ड भितर को आसिले जेतले पॉपुलेशन से मानकर बढ़िला से माने विभिन्न लेयर रे मु कहिछि ग्राउंड रे ग्राउंड बर्ड्स अछंती माने कैनोपी बर्ड्स मिडिल से ये रचंती बुश रे अछंती खाली कॉफी गछ भितर ही से माने बुलिवे बाकी कोठी से मानकर येनी आउ किछि अछंती मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री रे अछंती टॉप पार्ट रे अछंती ए माने कोन करछन जो जिंस जो काम करूछंती ता द्वारा हमकु गोटे बहुत बड़ बेनिफिट होची जे हम केबे जो पेस्ट अटैक होची बोली कि हम पेस्टिसाइड केबे यूज करनु हम प्लांटेशन रे मु लास्ट 10 to 12 इयर्स हेलन मु पेस्टिसाइड ही किनी नै मु केबे दुकान में जाई किछि रोग खाली रोग पई हमर किछि माने रोगटा तो क्यूर हे पेबनी बर्ड्स द्वारा कि माने किछि वायरस आ बैक्टीरिया को खाई पेबनी किंतु ए जो पेस्ट जति कि जाक होचंती इंसेक्ट जति कि जाक अछन से मानको ए मानकर भरपूर पेट भरी खाउछथि आ सिटी पे हमें कोनस प्रकार इंसेक्टिसाइड की पेस्टिसाइड यूज करनो हम प्लांटेशन भितर सेटा गोटे बड़ बहुत बड़ जिंस जोटा कि ए आगु को हमर जो हमें जो ये खाउचे पॉइजनस फूड्स खाउचे जोटा कि हाईली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करके जो फ्रूट्स हम खाउचे ताकू ए प्रकार एग्रो फॉरेस्ट्री करिकरी जदी साइड रे भी करिवे जदी आपनकर जदी आ किछि फार्मिंग करछन ता साइड रे जदी ए टाइप रो गोटे फॉरेस्ट क्रिएट करिवे ताले ई जिंसटा बहुत कमी जो हमर मु गोटे ऑब्जर्व करछि जो हमर बाई चढ़े जाको बाय वेवर्स बर्ड्स तक सकाळु अर्ली मॉर्निंग सम हंड्रेड्स गोटे पर गोटे आछंती पेडी फील्ड रो जो कैटरपिलर जाको खाई नेकी जाउछंती तो या द्वारा जदी गछ पत्र जदी अछि ताले अन्य जो प्रकार क्रॉप्स भी करूछन ताइरो भी जो पेस्ट डिजीज माने इंसेक्ट्स अछंती सेमान को भी से माने अटैक करी खाई करी हम गुडे भलो जिंस माने जोटा कि हमें बिना पेस्टिसाइड यूज्ड जिंस हमें व्यवहार करि पारे ता द्वारा मु सेटा गुडे जिंस बहुत दिन ऑब्जर्व करछि आ एटे वो 100% मु ये अछि जे कंफर्म अछि जे जदी हमें तो आम फार्म रो साइड रे किछि गछ पत्र करी तांको गुडे बासस्थान दबा से माने हमर गुटे पेस्ट फ्री ये करि पारे क्रॉप करि पारे हमर एग्जैक्टली धन्यवाद जगह धन्यवाद सुशांत को धन्यवाद श्रीनिवास भाई 8:40 हला हमें कोन माने एक्चुअली सारे पे इच्छा होनी
किंतु सुशांत बाबू वर्तमान जिबे आउ थरे एते बार ट्राई करि जिबे ताकू हमें माने अटकी के रखी दिलेनी पूरा बांधी की ताले मते लागुची एटा शेष नो एटा आरंभ एटा आरंभ होला माने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मलय बाबू तो करिवे अप्रैल रे जदि पार्थ कोनसी समय दे पारंती आ भितरे से ताले सुशांत बाबू जरिया रे जोगाजोग करिवे। अच्छा पार्थ बाबू आपण सब्यसाची रो ये बोधे क्लासमेट बोधे क्लासमेट नो बट हमें माने जानू ओके ठीक 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 ओके सब्यसाची माने श्रीनिवास भाई हम ये बापी बापी मामार भाई बापी ओहो अच्छा अच्छा हां हां अनफॉर्चुनेटली दियन जगह ना अच्छा ठीक ताहले आमे मु होची आदित्य को कहबा वोट ऑफ थैंक्स ता देबे आउ आमे नेक्स्ट गोटे मीट रे पार्थ को भेटिया पर्यंत पुनी आमे आज रो सेशन टा क्लोज करबा आउ आदित्य बाबू मु आपन को कंट्रोल दोची आपन ये करंतु वोट ऑफ थैंक्स दियंतु। अरे टिके टिके से कैमरा टा टिके कोन कहिबे टिके आइदर सुनिले हम कहिबे कि कोन कहबे माने हम भड़िया लोक पई एटलीस्ट फोटो उठी के आपन पाक पठै परबे आपन हमको कहिबे जे हां ई चढ़ई श्रीनिवास भाई आपण एमती लोक को पचार कैमरा विषय रे माने ये हेले बळे बाबू हेले माने त माने लास्ट पेनी इन द पॉकेट को खर्च करी कैमरा किनला बळे अंकर सो ये सो कोन कहले माने इंटेलिजेंस कोंतु पागलामी कोंतु हला त से माने बहुत बढ़िया गाइड त करि परिबे मु सुशांत को कहूची सुशांत रेस्पोंड करंतु प्रश्न टे आपण जदी माने देखो तो एबे पॉइंट एंड शूट कैमरा अछि आपण तो आबे जोटा यूज करछु डीएसएलआर यूज करछु आ बर्ड्स फोटोग्राफी पाए बोली कि टेली लेंस यूज करछु जे कॉस्टली बहुत से जातो तो पॉइंट एंड शूट कैमरा आपण कैनन रो हो निकन रो हो किनबे इट इज अराउंड आपण को 40,000 भितरे आसी जीवो ताटू कम रे भी अछि एटलीस्ट आपण 40x जूम पर्यंत फोटो उठे पारे माने क्लोजली फोटो उठे पारे चढ़े मन थैंक यू सर श्रीनिवास भाई मु आपन नंबर ता शेयर करके आपन डिस्कशन कर परिबे करे नहीं ग्रुप रे करे समस्त जानिबे अन्य मानकर उत्तर भी हमें भी जानिबे हम उत्तर अन्य माने भी जानिबे अच्छा बरंग सुशांत को कहंतु तांको कैमरा विषय कहंतु तार कोन केते कॉस्ट को प्रकार लेंस सेतरे आपनकर गुडा प्रश्न उत्तर मिल जिवो सुशांत बाबू कहंतु आपन को प्रकार कैमरा वर्तन व्यवहार मोर एबे जोटा अछि मु आगो तो बहुत माने रोल कैमरा रो भी बर्ड्स फोटोग्राफी करी के आस्तली निकॉन FM10 रो आरंभ करथिली सेतबे आ तागरु भी एक्चुअली मु कहया चाहती ए सब जाको मो बापांकर दे नै कहया मु आगरु कहया चाहती किंतु अन्य ये रे गली एटा से फोटोग्राफी बहुत माने आगरु करथले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करथले तापर निजे डेवलप करथले फोटो ए सब जिंस चलतला सेतबे तो एते ये हाई एंड कैमरा नथिला किंतु एसएलआर कैमरा बोली थिला गोटे माने जोटा रे कि आपण लेंस माने लगे कि चेंज करके सेटा रे फोटोग्राफी करथलु रोल पके के सेटा तापरे परे धीरे धीरे जेतबे हमर माने इंटरेस्ट बढ़िला डीएसएलआर को आसिलु डीएसएलआर रे मु कैनन रो यूज करथली 750D टा एबे लास्ट ईयर टू मु बात बले कैनन रो का R5 यूज करती जोटे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पाई बोली टिके तार स्पीड ये सब जाक अच्छी बोली भल कैप्चरिंग करि परिबो से फोटोग्राफी जो जाक देखिछन ताइरे प्राय 70% से R5 रो फोटोग्राफी सब जाक कैमरा रो कॉस्ट सेतले पड़तिला मते 3.5 पड़तिला आ लेंस जोटा यूज करछि कैनन रो 100-400 सेटा 1,40,000 थिला सेतले परचेज कला तो ए प्रकार गोटे 5 to 6 लाख इन्वेस्टमेंट माने एटा भी हमको एबे लागु जे 100-400 टा टिके लेंस हेई परने फोटोग्राफी करिया पे चढ़ई जगह टिके दूर रहले केमती फोटो उठेबा ताको ता ऊपर केमती ता माने तार कलरफुल केमती आसीयो भलो फोटो आसीयो केमती ए सब जिन सब माने निशा टाइप रो हे जाई फोटोग्राफी करिया तो सेति पे ए लेंस भी हमको छोटो पड़ जाउ आ गोटे बड़ लेंस आनिया
କିନ୍ତୁ नेक्स्ट ताले गोटे 600 mm प्राइम लेंस गोटे किणंतु ताले 9 लाख केते अछि तर कॉस्ट लेंस देखिया करी बेले में अछि मन तो अछि जेमते ले भी मते काहे कि ना जेते क्लोज तंग पाखु मते माने गोटे कोबरे निशा ही जाई जे बर्ड्स को प्रति ए प्रकार निशा ही जाई जे आउरी चाहूँ तांको पाखु जीवा पाई आज आज गोटे गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी बोले सकाळो जाउतली आ गोटे प्लांटेशन जाउतली कैमेरा तो मोर सौदा बेले एबे भी मोर कैमेरा मो पछरे अछि तो गला बेल को बाटरे देखली गोटे जंगल फॉल देखली तीनटा गोटे मेल दीटा फीमेल 17-10 खंडे हेतिबो गाड़ी चालुची का गाड़ी अगेन बैक करके आनी की रखी कैमरा संगे संगे बैग रु काढी गिरी चारटा फोटो कैप्चरिंग कली देना एति भीतर से माने भी अलर्ट है कि पळेले इनि माने बहुत इंसिडेंट होची जोटा कि माने इंटरेस्टिंग आ सीरियस निशा नथिले हबो नै से जिंस से प्रकार पैशन जोटा इंग्लिश रे हाँ पैशन जोटा सिनियर से आपण पचारिबे ना आदि तर उनको आदित्य बाबू ओके सर सो थैंक यू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल मु सुशांत सर को थैंक यू कहक चाहिए सर एते पेशेंटली हमको एते इंपोर्टेंट गोटे वंडरफुल गोटे टॉक देले बहुत पेशेंटली हम सब क्वेश्चंस रा आंसर दैछंदी हमर बहुत रेयरली होय जे हमें किछटा क्वेश्चन हमें टाइम लिमिट पे हमें स्किप कर जेतो किंतु हमें आज सब क्वेश्चन रा आंसर सब क्वेश्चन को एड्रेस कराई जो ता पई आपन को पेशेंस पई बहुत बहुत थैंक यू आ मु सुनील सर को भी बहुत थैंक यू कहबी जे आपन होल मीटिंग टाको मॉडरेट करले आ पार्थ सर को भी स्पेशल थैंक्स दवा चाहिए आपण एते पेशेंटली आपण बहुत इंपोर्टेंट इनपुट्स हमको देले तो ता पे गोटे स्पेशल थैंक्स दवा चाहिए आपण को आ सब मेंबर्स मान को भी थैंक यू आपण माने एते पेशेंटली लास्ट जाए जोड़ी रहला हम पई ता पे बहुत बहुत थैंक यू ए मीटिंग रा रिकॉर्डिंग टी बहुत जल्दी आपण हम विज्ञान चेतना मंच YouTube चैनल रे पाई जाई परिबे एंटायर डिस्कशंस आउ आमे डिस्कशंस मध्ये आउरी जारी रखिबो आपण फेसबुक और ट्विटर माध्यम रे भी हम संगे जोड़ी होई परिबे हमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये अछि आपण चाहिले फेसबुक और ट्विटर रे हमको पिंग करि परिबे आमे आपण को फोन नंबर ऐड कर दउ आउ हमर गोटे वेबसाइट भी अछि bcmodisha.org सेथरे आपण हम संगे मेंबर भी होई परिबे आउ आमे बहुत सीरियस डिस्कशंस मध्ये आमे कंटिन्यू करि परिबो सो ए नोट रे सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल वंस अगेन आउ मु ए मीटिंग टाको इठी कंक्लूड करूछु थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच थैंक यू